ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ କହିଲେ ପ୍ରେମ ପୁରୁଣା ହେଲେ ମମତା କମିବ। ପ୍ରୀତି ଆସେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୀତି ରତି ପରେ ଆଉ ଯେତେ ରତି ତାର ସ୍ୱାଦ ଶୁଣ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବସି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଡରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଗଲା ତା ସ୍ୱାମୀ ଦାନ୍ତ ଲଗେଇ କାଢି ଆଣିବା ହାଲୋ ମାଇ ସୁଇଟ ମାଇ ଲଭଲି କଣ ହେଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଡରେ କଣ୍ଟା ପଶିଗଲା ଆଣ୍ଠେଇ ପଡିବ ନଈ ପଡିବ ତା ପାଦରୁ କଣ୍ଟା କାଢିବ। ଯଦି ସପ୍ତମଙ୍ଗଳା ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଡରେ କଣ୍ଟା ଟେଣ୍ଟ କଣ୍ଟା ପଶିଗଲା ସ୍ୱାମୀ କଣ ଆଉ ଦାନ୍ତ ଲଗେଇ କାଢିବ? ପ୍ରେମଟା ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଟିକେ ବାଗେଇ ସାଗେଇ ଚାଲୁନ। ଯଦି ବାହାଘର ବର୍ଷେ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଝୁଟି ପଇଲା କଣ୍ଟା ପଶିଗଲା ଆଖି ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ରତି ମଧୁର କମିଲା ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ବଢିଲା। କୟାଦୁ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ହଉଛି ତୁ ବସ ଅଭିନୟ ଦରକାର ନାହିଁ ବସ ମୁଁ କଥାରେ କଥାରେ କହିଦଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଇ ପାଲା ଦି ଜଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମାସକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ବକ୍ଷକୁ ବକ୍ଷ ମୁଖକୁ ମୁଖ ଖାନା ମତନ ଗାଇବାକୁ ଟିକେ ପଶା ଖେଳିବା। ଆରେ ଆଉ ପତିଦାସରେ ବୁଢା ବୟସରେ ଆଉ ସେ ମୋ ସମୁଦି ହେଇଥିଲେ ପିରତିରେ ପୋଷା ଖେଳିବା ଘରେ ବୁଲିବୁ ସତୀଦାସ ପୁରା ଡାଉ ସିଜିନ ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉ ଦିନ ଡବଲ ଅଛି କୋଉ ଦିନ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛି ଏଠି ଗାଇକି ସେଠିକି ଯିବ ସେଠି ଗାଇକି ସେଠିକି ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ। ଜୁନ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟାଏ ଦିନ ନାହିଁ ଯୋଉ ଦିନ ଆମେ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ ସେଦିନ ଛୁତିକିଆ ମୁତିକିଆ ମିଛ କହିକି ନବୁ। नीलजसिया मो सुर मो संगे 15 वर्ष लाइन रहिलानी मु कोन जानती सुर एले रहिलानी जानिजो तेले एमिति एटा रस भोगन करती बेलन जे पूरा रस भोगन पाला पूरा लागी रहउची बॉडी स्टैटिक रहउची मु आपन कोनी जाइते घर आडे ते बुली के आसन स्वामी हां मु आपन से विरोधी रूप को पछके हां प्रत्येक खेल हाथी कवि विजयानंद साहू तुलसीपुर कवि आज्ञा तत्कालीन कवि नारी पुरुषंकर रति की पसा खेल सहित तुलना करछ। एले स्वामी आपण किछि गोटे भूली जाउ प्रत्येक खेल हाथी अछि सामान्य क्रिकेट खेल देखो गोटिए बका हारले कोनी बका जितु जी कोर्ट रे केस अप्लाई करछ गोटिए बका हारती गोटे बका जितु जी मु जदी तम संगे विरोधी रूप को पसा खेलिबी हाथी तो निश्चय रहइबो तुरे की रहले सुपी बोली बरेण्य सर्जन नारी पुरुषंग प्रेम भितर जीति बाहरिबा आज्ञा खेल रे जीति बाहरिबा के स्त्री पुरुष जितिले की हारिले जणा पड़िबो कि परी ता रिजल्ट फलटा कोन संगे संग बारिबो आ केते दिन परे पिला परीक्षा देले आपण मानकर जदी मार्च मास रे परीक्षा देबे आज्ञा रिजल्ट बाहरिबो जून जुलाई
तेणी स्वामी स्त्री प्रेम रतिर संपर्क पुरुष काम उद्दीपना को चरित्रार्थ करने पुरुष लड़े कर नारी भी लड़े कर ये दी जनकर जोड़िए बिंदु संजोग बेले से रज आ वीरजर संजोग टी आग पछ नहीं कन्या और पुत्र संतान जात ये दुईटी जाक बिंदु तल पर मिश्रण जोग कला बेले गोटे सेकेंड हो गोटे पलक हो गोटे मुहूर्त हो आग पछ से आग पछ भितर जना पड़ो से किए हारिला किए जीति जना पड़ो कहार उत्तेजना शक्ति रहिला कहार उत्तेजना शक्ति कहा पाखे दुर्बल होला ये प्रभु को जानिया पाई हेले यार रिजल्ट बाहरियो केबे केबे कैमरा धरिबो ये जीति के हाजी कैमरा